आम्ही सगळे मानेसांक ताळयांनी येवकारूया. महात्मा गांधीजी सदांच म्हणटाले, जेन्ना घर नितळ जातले तेन्ना वाडो नितळ जातलो, आणि जेन्ना वाडो नितळ जातलो तेन्ना गांव नितळ जातलो, आणि जेन्ना गांव नितळ जातलो तेन्ना ते राज्य नितळ जातले, आणि सगळी राज्य जेन्ना नितळ जातली तेन्नाच देश नितळ जातलो, आणि तेन्नाच देशाची खरी प्रगती जातली. ह्या विचाराक एक वेगळी गती दितना नितळसाणीक राष्ट्रीय पावंड्यार अग्रक्रम दिवपाचो गरज आसा, आणि तो उलो मारपी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी 15 ऑगस्ट 2014 वर्सा हो उलो मारलो. उपरांत त्याच वर्सा गांधी जयंतीक स्वच्छ भारत मोहीम सुरू जाली. आता स्वच्छता ही सेवा 13 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मेरेन मनोवपाचें थारायला. स्वभाव स्वच्छता आणि संस्कार स्वच्छता ही येता त्या 2 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा मनोवपात येवपी स्वच्छ भारत दिवस हाची एक नांदी किंवा प्रस्तावना आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. हे अभिमानान सांगपा सारखें अभियान, आणि जांचे संकल्पनेंतल्यान ह्या स्वच्छता ही सेवा अभियानाचो उगम जालो ते आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचो आयज वाडदीस. तांकां आमी ताळयांनी वाडदिसाची परबी भेटोवया. आयच्या मानेसांक आमी फुलांच्यो कुंड्यो आणि गोंयचो पारंपारीक कुणबी टॉवेल आणि यादस्तीक भेटोवन तांकां येवकारतात. आयचे मानाचे सोयरे पंचायती राज, उद्योग आणि शिष्टाचार मंत्री भोमानेस श्री मॉविन गुदिनो. मैं विनती करना चाहूंगा सेक्रेटरी गोयल जी IAS से कि वे उन्हें ये प्रदान करें. सर तुमका येवकार. ए बाबा फोटोग्राफर काढी का मारे बाबा. आयचे खासा मंत्री सोयरे पणजी महानगरपालिकेचे मेयर भोमानेस रोहित मनसेरा मणेरकर सरांक विनंती करता की तांणी तांकां येवकार. दुसरे खासा आमंत्रित सोयरे आसात जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था तसेच शहरी विकास सचिव आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल जी IAS. हलनकर मॅडम विनंती करता की तांणी तांकां येवकार करचें. आमचे मदीं आसात गोंय राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक गोपाळ पार्सेकर सर. तांकां येवकार. शहरी विकास संचालनालयाचे संचालक श्री ब्रिजेश मणेरकर हांकांय आमी येवकारतात. गोंय राज्य पंचायती राज संचालनालयाच्यो संचालक सिद्धी हलनकर हांकांय येवकार.
देव बरें करूं. आयज सांगपाक खूब अभिमान आनी उमेद भोगता. हांगच्या सायडीच्याच हॉलान अर्बन हेल्थ सेंटर पणजी हांच्या सहकार्यान सफाई कर्मचाऱ्यां खातीर खासा फ्री हेल्थ कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. सकाळी 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन हो कॅम्प चलतलो आनी हातूंत 10 मायजूच हेल्था विशयीच्यो टेस्ट जातल्यो आनी गरजवंतांक जी जी वखदां गरजेची आसात ती मोफत दिली वतली. जेजून सांगला माग आनी तुका मेवतली, दारार मार आनी तुका दार उक्ते जातली. सदांच पेल्याचो म्हणजे दुसऱ्याचो मोग कर, तेन्ना हांवूय तुजो मोग करतलो. ह्याच विचार मतीन दवरून गोंय आनी गोंयकारांचे बरें करूंक वावुरतानाच गरजेवंतांच्या आदाराक पावपी आयचे आमचे मानाचे सोयरे पंचायती राज, उद्योग आनी शिश्टाचार मंत्री वमानेस श्री मोविन गुदिनो सर, तुमचे विचार आयकूंक आमी रावतात. स्वच्छता ही सेवा 2024 हे कार्यक्रमा हाजीर आशिल्ले माझे सेक्रेटरी IAS आमचे बाब संजय गोयल, तसेच आमचे मेयर पणजेचे बाब रोहित मोन्सरात, माझे डायरेक्टर बाय सिद्धी हलंकर, बाब ब्रिजेश मनेरकर DMA, तसेच बाब गोपाल पार्सेकर, बाब प्रसिद्ध नाईक, फियोना कार्दोजो, दोन्ही माझे डेप्युटी डायरेक्टर, बाकीचे सगळे हांगा उपस्थित ऑफिसर, स्टेक होल्डर्स, माझे मोगाळ मेंबर्स ऑफ द प्रेस आणि इश्टांदो. याद जाता 2014 आज तेजो वाडदीस जावन आसा आमचे प्रधानमंत्रीचो, आणि कितले तेजे पॅशन आशिल्ले आमी म्हणजे तेजे म्हणप आसले स्वच्छता की और बढो, म्हणजे मूव टुवर्ड्स क्लिनलीनेस आणि नितळपण आणि सगळे नितळ दवरप गरज कितें तेणे आपल्या हातीन सान्नी घेवन म्हाका याद जाता 2014 तेणे हो कार्यक्रम स्टार्ट केल्लो. हो कार्यक्रम दुसरो आमी फुडें वयलो स्टार्टिंग फ्रॉम 2017. हेजो एम्फेसिस कितें, हेजो हेतू कितें, आमच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आसा, आमच्यो ज्यो पंचायत्यो आसा, चड करून मुडावी, चड करून आमच्यो म्युनिसिपालिटीज मुडावी सोन लिंपेज एक आसपा जाय. आज हे मोक्यार आमी चिंतपाची गरज आसा, खरें आमी हे नितळपण सांबाळटा, आमी इतले प्रयत्न करता, सरकार आसून दी, केंद्र सरकार आसून दी, बाप नरेंद्र मोदी आसून दी, जेचो वाडदीस आसा, हे खरें सकयले पावंड्यार पुसान म्हणजे आमी म्हणटा ग्रासरूट लेवल, हॅज इट रीच देर, हॅज द मेसेज बीन स्ट्रॉंग इनफ, हॅज इनफ बीन डन? This is the question what we have to ask ourselves, whether in the government, whether it is outside the government, whether it is the municipalities or the panchayats, are we really wanting our place to be clean? I can recollect one place in India where people were never wanting to be clean. One epidemic changed it all. The city of Surat. Today if you go to Surat, it is one of the cleanest places. Do we want something to befall upon us like what happened during COVID-19 so that we will keep Goa clean? So much of it is being spoken. कितले पाटी आमी उलयता नितळसाण सांबाळपा जाय, we have to keep Goa clean and green. Are we moving in that direction? Are these things happening? We are making every effort, but everybody has to work in tandem. तेन्नाच हे काम सरकार जातले आणि खरे नितळसाण आमकां पळोवपाक मेळटली. आता सुधार आमी हाडपा जाय. आमी म्हणना आमी कितें केलां ते 100% फुल प्रूफ. लायक हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, आमी इक्विपमेंट जायते पंचायतींनी दिले, आमी जायती मशिनरी दिली.
ऑपरेट करपाक ONM ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स इवन केंद्र सरकाराचे जे अथॉरिटीज आहात त्यांचे मतीन ते विचार येवना. पैसे पंचायत खंयचे पैसे दितले. आमचे ल्हान पंचायत उत्पन्न फकत हाऊस टॅक्स एकदा आसा. आता थोडे हितून प्रोजेक्ट येता. आता तेही तुम्ही जाणा कितें कितें जाता ते प्रोजेक्ट फुडारा म्हाका दिसता येवपाक कठीण आसतले. सो उत्पन्न खंयचे जातले पंचायतीन. आमचे सरकारा कडेन स्किमी अंडर आमी पैसे दिता. म्युनिसिपालिटीक आमी ग्रांट दिता. पंचायती आमी दिता पूण कितले पसून दिवपाक शकता. ही संपत्ती निर्माण करपाक पंचायतींनी प्रयत्न करपाक जाय. म्युनिसिपालिटीनी करपाक जाय. आमी उलयतना इवन हाऊस टॅक्साचे सुद्धा उल्लेख करताना ते सुद्धा कलेक्शन जायना. सो उत्पन्न येतले खंयचे. 100% इफ यू डिपेंड ऑन द गव्हर्नमेंट हे केन्ना सक्सेसफुल जावपाक शकना. आता मुद्दम हांव सांगपाक सोदता कचरो काडपा खातीर इट हॅज टू बी सायंटिफिकली मॅनेज्ड. म्हणून आमी MRF घातला. म्हणून आमी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट्स घातला. आमी म्हणजे STP कंपल्सरी केला. व्हडले कॉलनीनी पॉलिसी डिसिजन्स आमची जाता पूण फॉलो करपाक लोकांचेर आसा, स्टेक होल्डराचेर आसा. हे जाता काय ना तुम्ही सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. आज हे दिसा आमी जेन्ना स्वच्छताचे उलयता, आमी जेन्ना हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाक सोदता, एक आमी पंचायतीन सांगपाक सोदता. पळोवपाक गेल्यार थोडे पंचायतीन बरें काम केल्ले आसा. सगळे पंचायतीन आमी दोष दिवपाक शकना. थोडे म्युनिसिपालिटीन बरें काम चलता. आय हॅव सीन इवन सम पंचीस or some sarpanches taking it up as a passion to keep their village clean. Whereas in some panchayat पडूनच वचना. आडून कचरो उडयता पयली भाशेन. इतली सरकार पब्लिसिटी दिता, असले फंक्शन जाता, मेसेज तुमचे प्रेसा वरवीं सगळ्यांक पावपाक, पूण सेम ओल्ड प्रॅक्टिसीस कंटिन्यू. हांवें पळयला, अजूनय पळयला, गाडयेन बॅगान भरून पिशवेन भरून हायवेचेर उडयता. कितले क्लीन जाला. थोडेशे क्लीन जाला पूण फुल केन्ना जातले. आज कितली वर्सां जाली फ्रॉम 2014 अप टिल नाव. 10 वर्सां जाली. 10 वर्सांनी आमी शिकना. 10 वर्सांनी आमकां कळना की इट इज फॉर आवर ओन हेल्थ, फॉर आवर ओन बेटरमेंट दॅट यू शुड मेंटेन हायजीन, यू शुड मेंटेन क्लिनलीनेस. विलेज लिंप आसपाक जाय. आमचो जागो सोबून ते क्लीन आसलो म्हण जायना. आपल्या शेजाऱ्याचोय क्लीन आसपाक जायना. काडपाचे शेजाऱ्या थिंगा उडोवपाचे. ही पद्दत बंद जावपाक जाय. हे केन्ना बंद जातले. So that awareness has to come from you people. And I am seeing more young people. These young people have to give a message. In fact, it has to become like a movement towards keeping everything clean. And तेन्नाच हे जावपाक शकता. आमी पळयले की आमी एम्पॅनल करून पंचायत लेवलार कॉन्ट्रॅक्टर करपाक गेले. आणि एम्पॅनल करता म्हणून आमी थोडे सरपंचाकूय कॉन्टॅक्ट जाले. तेय बीन एग्री जाले. पूण थोड्यांचो अजूनय गैरसमज आसा आमी तेंचे ते पावर काडटा म्हण. अरे कचरो काडपाचो पावर आमकां कितें जाय. ओ कितें तुमी पंचायतीन करता आमकां कितें जाय. आमी ओन्ली कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते एम्पॅनल करून खंयचे पंचायतीन तरी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंकाय आमी एम्पॅनल करतले. आनी फ्रॉम आफ्टर कन्सल्टेशन और इन टेंडम विथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी हे बरे सारखे पद्धतशीर बसोवपाक सोदता. Only then everything will become clean, so that somebody does it in a very good manner. तुम्ही जाणा आमचे आता व्हडले 2 प्लांट आसा. All your dry waste goes to pollution control board. MRF is only done to segregate the wet garbage from that. But only some panchayats are willing to do it and have actually done it. Why not everybody do it? Why not other municipalities also do? If you manage your waste at your own hand in that small little place जाता. हांव मुद्दम हांगा आमच्या पंचायतीची तोखणाय करपाक सोदना पूण फॅक्ट तुमकां सांगता. आमचो एक प्लांट आसा वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ. आमी ताका वाव प्लांट म्हणटा. कोणे खबर ना तांकां हांव मुद्दम परत रिपीट करता. कितली फंक्शनां जाली. दिल्लीसून सुद्धा लोक आयले. दुसरे पंचायतीन गोंयांत लोक येताच म्हणून दुसरे वाठारांनी लोक पळोवपाक येता. इट इज वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट आमी एक प्लांट केल्ले आसा चिखले. हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता. आमचे गौरव हांगा बसलेले आसा जे ते प्लांट चलयता. आमी
जी वेस्ट येता ती सेग्रिगेट करून ड्राय वेस्ट आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक धाडटा. जे बाकीची वेट वेस्ट आहा तेजे मिथेन गॅस जनरेट जाता, ते गॅसाचे आमचे पावरूय जनरेट जाता. आमचे ओली लायन्यो बसोवपाच्यो उरलात सो दॅट इट इज गेनफुली युज्ड. आणि हितून कितें जाता, मिथेन आउट ऑफ द वेट वेस्ट यू आर जनरेटिंग पॉवर. अदर साइड माझो थिंगा एक पार्क आसा, जॉगर्स पार्क चिकाली, वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स इन गोवा. वी नीड समथिंग लायक 60 to 80,000 लिटर्स ऑफ वॉटर एवरी डे. पिवपाचे उदीक ते वॉटरिंगा वयताले. आम्ही थिंगा एक डायरेक्ट पाइपलाइन गायला फ्रॉम दॅट प्लांट. आफ्टर प्रोसेसिंग दॅट वॉटर एक्सेप्ट फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉटरिंग यू कॅन यूज इट, or for gardening you can use, and for flushing also of the toilet that water is used. But even that water is short for us now. But we have done a pipeline, so the messy thing of tankers moving up and down is not there. I have done it in my own constituency because I believe charity begins at home. I have to be an example to others. If it can be done in the village panchayat of Chikalim in my constituency, why not others follow suit and try to do the same? Department is the same. Authorities are the same. Contractors, you can take the same fellow on board. एकीच्या दुसरेकडेन करपा जायना. I don't think only having two plants north and south is going to solve the problem. It has to be solved at the local problem. It has to be combination of synergies, your full energy to energize people to give the waste like as if it is their passion and then manage it scientifically. हे केन्ना जातले? हे जाता तितले बेगीन जावपा जाय. तेन्नाच हो जो कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आसा ही निवडसाण जी येवपा जाय. निवड गोंय आमी पळयता, टुरिझम स्टेट आमी म्हणटा. एवरी इयर द फुटफॉल इन्क्रीजेस. whatever may be the practical problems, in spite of that, number of people coming from all over the world increases. Everybody generates garbage. People are now choosing Goa as their second home, already chosen, and they have their houses. So the population has increased already. Number of people living in Goa has increased. That means your garbage has increased. Have you lived up and matched it to that particular level? No. So we have to reach that level. We have to reach somewhere. Therefore, it has to be a very passionate sort of zeal to do that and make it happen. Whether it is our officers, whether it is the general public, whether it is you young people, whether it is the people in the panchayat, whether it is people in the municipalities, you have to take it as a passion to clean Goa. You have to take it as your sacred duty, just as you do your other duties. We owe something to society. We owe something to the next generation. If we are going to finish Goa by making it dirty, where it is a breeding ground for disease, then we are living in a very unhealthy atmosphere. This thing should not be allowed, and it can be done. We are a very small state. Because we are a small state, things are manageable. सगळे पळोवपा मेळटा. आमच्या पंचायतींनी सगळ्यांनी तरी एक निचो कसो केलो. आम्ही हे काम करतले. आम्ही आमच्या पंचायतीन प्रत्येक वॉर्ड मेंबरान आपलो वॉर्ड निवड जातलो म्हणून तो स्टेप्स घेतले. हे जाता आणि हांवें चोयला थोडे कडेन जाता. If some can do it, why not everybody can do it? In municipalities, I have seen some of the wards, people personally, the councillors personally, they move and they see that their ward is clean. Then why can't the other councillors do it? Why can't every ward member take personal responsibility? There, whether you're Sarpanch or whether you're president of the municipality, doesn't matter. Your responsibility is the ward. So that thing the movement should start from the grassroots level. And only when it happens at the grassroots level, I am sure we will be able to solve the problem. Government is taking all steps that are necessary. For example, I want to tell you, under 14th Finance Commission and 15th Finance Commission, funds were pending with the panchayats, unutilized. We want to use the funds. In fact, we are simplifying the procedure so that these funds can be used for the garbage, can be used for cleaning your village, can be used under SPM program. This is what level we have to reach, and we are making efforts in that direction. फुडारा जे आमी आमचे व्हेइकल आसतले गार्बेज कलेक्शन GPS सिस्टम बसोवन
आम्ही मॉनिटर करतले. गाडी उमके स्पॉटार पावली काय ना, लोड जाल्ली काय ना ती गार्बेज घालून, ते लोकांनी गार्बेज काढून दिली काय ना, काय पिशवीन वचून आणि हुंय शॉर्टकट मारलो, हेही आमकां कळटलें. इट टेक्स लिटल टाइम, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डुईंग इट. हे फंड्स जे थोडे पंचायतीन कितें केले, बँकान फिक्स डेपॉझिट घालून दवरले. This is not to earn money by putting it in fixed deposit. This is money to be utilized. You will not get more funds unless you submit the utilization certificate from the department. फुडले फंड्स कशे येतले हे सगळे पंचायतीनी चिंतपा जाय, म्युनिसिपालिटीनी चिंतपा जाय. Those funds, tied funds and untied funds म्हण आसता. Tied funds are meant only for that purpose. Untied funds can be used here and there. So unless you fulfill your responsibility, unless you take your responsibility to the fullest, काय बरे जावपा ना. परत आम्ही असे फंक्शन करतले, भाषणां जातली, तुम्ही आयकतले आणि मागीर तेच चालू आसतले. पूण एक म्हाका खात्री आसा, आता हांव चित्र जे पळयता मातशें इम्प्रुवमेंट येवपा लागला, विलेजीनी मातशें सुदार येवपा लागला. हांव म्हणपा सोदना सरपंच पंच कांयच काम करना. यू हॅव टू डू अ लिटल मोर. You have to pull up your socks चे आम्ही म्हणटा, मातशें आनी कश्ट घेवपा जाय आनी तेन्नाच हें काम सारकें जातलें. सेम वे म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, काउन्सिलर्स have to be moving in their wards only to look after cleanliness. Other things will follow. We have seen today, it is not the good old times, सुशेगाद कोणाकूय बसपा मेळटलें. Today everything gets monitored. What you do a small thing, it is blown sometimes out of proportion. Sometimes big thing, it remains even bigger. With social media, with the press, every issue is covered. I want them to cover the issue in such a way to propel the people, make them stakeholders to keep their surrounding, their vicinity, their village clean, so that whole Goa becomes clean. In fact, we should move towards making the whole of Goa lovely Goa, clean Goa, green Goa. This is what it should be. नाल्यार आदले आमचे भांगराचे गोंय म्हणल्यार उतरांनीच उरतले आनी आमी मेडे करून सगळे मेडसाण चोवपा मेळ्ळ्यार कांयच फुडारा जावपा ना. हे तुमी बरे भाशेन लक्षांत दवरपा जाय. आनी हांव मुद्दम सांगपा सोदता, आमचे प्लांट जे आमी घातला, वाव प्लांट, हांव कित्याक वाय आय कॉल इट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. आमकां सुमार लायटीचेच बील ऑलमोस्ट 80,000 येताले, ते आमचे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करून साल्वार जाता. सो मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. उदकाचे बील तितलेच येताले, लाख 1.5 लाख रुपया, ते आता जे वेस्ट वयल्यान ते खंय तरी कितें तरी डिस्ट्रॉय जावपा, उदक बेश्टे सोडून आमी व्हांवयल्यार वयल्यान ग्राउंड वॉटर स्पॉयल जावपाचे, ट्रीट करून ते आमी प्लांटां यूज करता. सो अगेन वी आर सेव्हिंग मनी, हेल्पिंग कीप द एनवायरमेंट. FSTP प्लांट येता, फिकल स्लज मॅनेजमेंट प्लांट, म्हणजे out of this sewage water what we collect, even out of that water we are using for the same treatment and for watering the plant. So all this is going to help us keep Goa in a manner where you are managing your waste scientifically. This should be the motto of everyone, and I'm sure हे तरी तुम्ही सारखे हे भाशेन काम केल्यार सगळ्यांकूच हांव समजता फायदो जातलो. I am not saying government has done everything to the fullest extent or everything perfectly. Even we have understood where changes are to be brought. We are in the process of digitizing even collection, management of garbage, which vehicle went, where there is no movement at all, no collection of garbage. All this will be getting big time on the dashboard in the director's office in due course of time. As I said in the floor of the house, next 6 months to 9 months, most of the services in the panchayat also will be digitized, about 20 and odd services. In that, garbage treatment, garbage collection, segregation, all this we will be monitoring full time. And therefore, I want to simply say, please let us all work together for making Goa clean and green, for managing our garbage properly, and on the occasion of the birthday of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, let us think that the biggest gift to him that we would give is perhaps the clean Goa.
perhaps a resolve of the people of Goa. Yes, we are in tune with your program. Swachhata hi seva. This is the real seva, service to God, keeping everything clean, and not wait for an ugly situation where whole Goa becomes dirty. So we are moving in that direction, and I expect all of you to be partakers in this. With this, I think I have covered most of the points. I can go on and on, but how much more will I speak? Because Honorable CM, I don't know what time is it. Is there any? 15 minutes? So you want me to continue another 15 minutes? I'll have to tell some stories. Okay, instead of me continuing, I can speak, of course, I can speak another 1 hour. I would like any good suggestion that is there from any of those people present here. Let it be interactive. I think that will help. कितें बरीच तुमच्याकडे सूचना आसा दिसता सरकार हिंगा चुकता हे जावपा जाय गार्बेज आमचे बरे भाशेन मॅनेज करपाक जाल्यार तुम्ही मातशें सांगा इवन फ्रॉम द प्रेस आय वुड वेलकम एनी सजेशन इफ यू कॅन टेल मी व्हॉट नीड्स टू बी डन अंडरस्टूड नो बट आय एम टॉकिंग ओनली ऑफ द garbage both wet and dry, not some other garbage. We don't get it at my doorstep. कोणा कितें विचारला न्ही थोड्या पंचायतींनी न्ही कचऱ्याच्यो गाडयो येतात कारण लोक घरात असतात आणि गाडयो रस्त्यान फिरत राहतात ते काय आवाज करिनात काय नात ते महाराष्ट्रात बी पहिली मुंबईत घंटा गाडी म्हणून आशिल्ली कचऱ्याची गाडी आयल्या ते घंटा वाजयतले लोक हाडून कचरो दिताले बेस्ट जर कचरो भायर दवरला ती कुत्री वा गोरवां बी खातात सगळं अळशीक करतात ताका लागून आता पंचायतीक ज्यो गाडयो बी दिल्यात तांकां तुमी कितें तरी आवाज करचे अशें म्हणजे कितें जावं घंटा गाडी जावं घंटा वाजोवपी अशें कितें तुमी हें करचें पडटलें पिल्लू वाजो पिल्लू भितर घरात कशी आयकूंक येतली आता हो प्रश्न पडला लोकांचे कान कसे वाजोवपाचे ते आधी तुम्ही जाणा अजूनही आहात ते पहिले पॉंक पॉंक करून आता ते पॉंक पॉंक घालपाचे काय तो सांगता ती कापीण म्हणटाले रे कापीण मारता ते बेल म्हणल्यार बेल घंटा तो घंटा म्हणटा आता कितें हें करपाचें आमी मातशें विचार करपाक जाय मायक सुद्धा दिलो तांकां आणि ते जर हे करीत आवाज करीत कचरा गाडी आयला म्हणून तू सांगता ते सगळे जाण आसतले बट आय टेक युअर सजेशन व्हेरी सिरियसली ना हांवें आमचे इट इज सिरियस बिझनेस मॅनेजिंग द गार्बेज अपार्ट फ्रॉम कित्याक खबर आमचे थंय तशें घडला गाडी येता म्हणटा तो कचऱ्याचे पयशे वर्साचे वर्सा घेतात तर आमकां कचरो काय जमा करिनात अरे गॅस सिलेंडर जेन्ना येता लोक पळीत आसतात जंगलांसो काय ना ओली गार्बेज बाकी जाल्यार पळोवप ना हेय सारकें सर फोण्या कितें करता बरं कचऱ्याची गाडी येता न्ही ताका एक फोनेल लायल्ले आसा आनी तेंचे ते स्वच्छ भारताचे कितें तरी एक सॉंग केला ते वाजले म्हणटकीच सगळ्यांक कळटा कचऱ्याची गाडी येयली म्हणून तशें कितें तरी करत जाल्यार एक्सलंट सजेशन because I believe any message to be passed on आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगता should be through music and dance हिंगा म्युझिक तरी वापरपाक मेळटा some nice music playing and some jingle even we have to advertise on TV on the press which is something attractive attracts attention ही गार्बेज आमी कलेक्ट करपा जाय आमी आमचो खर्चो दिवपा जाय गोंय आमी बरें निवड दवरया ते केल्यारूच जातले ते तेन्ना सगळ्यांच्या मनान ती घंटी हो कितें वाजतली जावपाना ते एनी अदर सजेशन सर 2 टाइम कलेक्शन करपाक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर येता एक सकाळचो येता एक 5 कसो आनी मागीर एक 8 येता तरी आसतना लोक तेका गार्बेज दिना पंच सरपंच हांकां आमी सांगले तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन कित्याक जायना कित्याक एकदां सेक्रेटरीचे सुद्दां सोयरे ते रस्त्यार म्हणजे दारान येता व्हरपाक पूण तरी आसतना काडिना हो प्रॉब्लेम प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम जावन आसा लोक 100 रुपया दिवपाक सोदना गार्बेज कलेक्शना म्हयन्याक 100 रुपया आज 100 रुपया म्हळ्यार वालो 10 रुपयांचो तरी असो 100 रुपया दिवपाक सोदना आता पंचायतीन हांव सांगपाक सोदतां इवन म्युनिसिपालिटी प्रत्येक जाणाक गरज पडटा खंयची सर्टिफिकेट कितें पंचायती वचपाक
ते तरी गार्बेज दिना तेन्ना ते दिवप ना, तांकां फायन बसोवपा जाय, तेन्नाच जातले. कित्याक स्ट्रिक्ट एक्शनूय एट द सेम टायम जावपा जाय. They are doing it already to collect their dues when they come for some certificate. House tax बीन भरना हे सगळे भर मागीर तुका सर्टिफिकेट. तशें गार्बेजूय आमी लिंक करपाक ट्राय करतात कितें तरी. But sir, strict action will be taken, sir, because there are some houses purposely they are putting the waste on the road. If you give it to you bring it to my notice in writing, कोणाक दिवपा जाय, तुवें दिवपाक गरज ना. I'll see that action is taken. For example, we are surrounded by, say, Chimbel, Messes, all of these areas. For example, Panjim total collection is 100%. I'm saying I'm not saying there's no littering in the, for example, restaurants litter also. What I'm saying is, suppose there's other panchayats where the collection is not as, like I was saying, there'll be improvements in things. What I'm saying, can municipalities and panchayats work together? For example, now, if, say, somebody from, say, Messes or Chimbel go to throw garbage, we don't mind setting up points where we can actually collect the garbage in one place instead of them throwing it at all. Can that something like that be done? Can we get together with our... Yeah, certainly. It is a good suggestion. We have to get together in certain areas. Yes. Because mine also is a constituency where I have both urban and rural. Yes. With panchayat and municipality. I was also thinking on those lines because they think they throw it on the other side. Yes. Their area is clean, Yeah, but they but throw it on the other side. Okay, we'll do this. I hope both municipality, you are also noting, Siddhi, you will have to coordinate. So my question is, like the self-help groups, like we go for a lot of trainings regarding this cleanliness drive and things like that, but we need to work with the panchayat. But when it comes to certain panchayats, they don't recognize us and they feel what you all can do. So I feel if the panchayats can recognize self-help group women, because we do go for a lot of trainings, and if we work together, I think that cleanliness can be done, you know. The more the merrier, especially if self-help groups come to help. But some people, I have seen the attitude of some panchayat. Neither they are doing, they don't want others also to do. So what can be done about that, sir? So we'll see if you bring it to our notice, somewhere it is happening, we'll take some action. We can coordinate something. Yes. And one more thing, the people who are making it dirty, like, you know, lately I've been to this panchayat and what that secretary told, like those who are making it dirty, felicitate them. You know, give them a prize that they're making these things dirty. Like, so they're not going to do it again. So, They have to be highlighted. Yes. They So have to this be has to be highlighted. brought to the topic, like, you know. Yeah. So No, thank you. we'll do this. We'll adopt the carrot and stick policy. Those who do well, we'll reward them, and those who do this, we'll punish them in some way. Because we have to think of getting a new legislation in the Panchayati Raj and for littering deliberately and dirtying a place, there should be fines. And authority with lower rank officers as well. Go and find them straight away. So one more question, I mean, a request like to you all, like, you know, please, like the self-help groups are looking out for offices. In the panchayat, if there is a place or something that, you know, assist us for offices, because till date, we don't have an office and we are not recognized. And the village does not know that the self-help groups are alive. So a little bit of request, a plea from my side. This I'm afraid I may not be able to do anything much because if you may be doing very well in your area, but others also, if you give in one place, other party, and it's up to the panchayat ultimately. Yes. So We this are may from be a the little village. difficult to implement. We are from the village, so we need some Which assistance. is your village? I'm from Sanandre Agasai. Santandre. Yes, and Sakshan cluster level federations are full of Tiswadi. So my ladies are in each village, like in Taligaon and. It can happen only by persuasion and using the good officials. We speaking to the panchayat. Yes, together we can achieve something, sir. Thank you. Yeah. So one more thing is that तुम्ही इतले सगळे सांगता पण फायनली जे पंच मेंबर गार्बेजाचेर पयशे तुम्ही कितें एक्शन घेयला तुजे कितें पंच मेंबर्स बा गार्बेजाचेर पयशे खाता तेजेर कितें एक्शन घेतले तुम्ही बिकॉज इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम असेंब्लीन तुमच्या आमदारानूच नोटीस तुमच्या नदरे काडलेले टिल डेट नो एक्शन इवन द पंचायत डायरेक्टर नोज अबाउट ऑल दिस थिंग यू नो अबाउट इट इन कोल्लिम till date there was even you all had said there would be a complaint filed. I wo पंच तेजेर घालता तो पंच तेजेर घालता and finally सदां काय ना so सांगूनच कितें फायदो मागीर जावपा जाय न्हू See, this is ultimately you have to realize one thing. At the panchayat level, they are local self-governance. त्यांच्या हातीन दिल्ले आसा.
आम्ही कितें स्क्रू टायट करपाक गेल्यार ते म्हणटा सगळे आमी आमच्या हातीन घेवपाक सोदता तू जाणा मरे सो पण फाल्यां हिंगा तेंच्या लेवलार करता इट्स नॉट दॅट वी कॅन ऑलवेज एक्ट इफ यू गिव मी अ कंप्लेंट स्पेसिफिक गिव मी इन रायटिंग नो व्हाय आय शुड एवरीबडी सेज व्हाय शुड आय सो बट इट वॉज ब्रॉट टू युअर नोटीस बाय युअर ओन एमएलए असेंब्लीन हाडला न्हू सर तुमच्या नोंदरेन नो वी नीड अ रिटर्न कंप्लेंट असेंब्लीन हाडला ते जनरल आसले जेराल म्हणटा तेका आमदारान कंप्लेंट surely I'll make somebody file the complaint. Yeah. Yeah, I think I should conclude. They can play a short film. Before that, SBM funds, we have given around 100 panchayats. In the first phase, we had built around 18,000 toilets were built by Goa Waste Management Corporation. Second phase, of course, is for solid waste management and liquid waste. And important, as I said earlier, I am stressing one point. Garbage tax should be compulsorily collected by all the panchayats. You will have to collect not only the house tax but also the garbage tax. Understood me? The strong message has to go to the panchayats to do this thing. So overall, I only want to say, now let them play the film. I only want to say, so let us all work together to see that we keep our surroundings clean, our village clean, our whole setup to be clean and green. We need cooperation of each and everyone, and I'm sure all of you will do it with passion. Will you not do it? Yes. Yes. I hope this message will multiply manifold, and we will have a clean and green Goa. Chod and chod, Dev bare karu. Thank you very much indeed. देवबरें करूं सरान एक उलो मारला जे भशेन प्रायम मिनिस्टरान आमकां इंडियन्सांक उलो मारला ते भशेन सरान गोंयकारांक उलो मारला की आमी करचे हो विचार काडून उडोवया आनी हांव करतलो हो विचार आमी मनान घेवया. त्या खातीर आमी जर स्वता आतां कॅन्जील बाबान सांगला ते भशेन कोण तरी हे करता तेजेर कोण एक्शन घेतलो. सो जेन्ना जो मनीस करता त्याच मनशान जर विचार केलो की आपूण करता ते योग्य की अयोग्य. खूब फावटी आमी डिसिजन घेता आसतना चुकतात, पूण चुकल्या नंतर आमकां कळटा की हे डिसिजन म्हजें रॉंग आसलें म्हणून. एक ल्हानशीच गजाल सांगता. हांव तियात्रान एक्टिंग करता, लंडन गेल्लो तियात्राक. एक बायल कुत्र्याक घेवन वयताली. कुत्र्याक संडासाक जाले. ते बायलेन कितें केलें, तेचे पर्सीन हँड ग्लोव्ज आसले. पर्सींतले हँड ग्लोव्ज काडले, तेचे जे पडलेले आसले सगळे पोती काडली, ते सगळे पोतयेन घातले. इतल्याचेर रावली ना, ते हँड ग्लोव्ज पोतयेन घातले. मागीर तिचे कडेन हे आसलेले पेपर आसलेले, पेपर. त्या पेपरान ती जागा क्लीन केली आनी मागीर ती बायल फुडें गेली. हांव पळयत उरलो. हे जर आमी सगळीं जाणां करत जाल्यार कितलें बरें जातलें. दुसरी गजाल, हांव ऑफिसांच्यानूच हवाई गेल्लो अमेरिकेच्या फुडें. ते थंयसर दरेक बसीन डस्टबीन आसा आनी दरेक बसीच्या ज्या जाग्यार बस रावता थंयसर डस्टबीन आसा. आनी प्रत्येकाक बसीन आमी सायट सिंगांक वयता तेन्ना पयलींच सांगतात, ते जो गायड आसा तो पयलींच सांगता की एक पानाचो कुडको, तुमच्या हातीन असलेल्या कपड्याचो कुडको किंवा एक कागदाचो कुडको रस्त्यार उडोव नाका. पयलींच तुका, त्या उपरांत बस सुरू जाता. आनी थंयच्या एका बिचाचेर गेल्ले आमी आनी थंयसर टॉयलेट आसा बिचाचेर. तुका मात वास ना, थंयसर कसलीच रेंव ना. दर एक मनीस येयलो क्लीन आनी कसलेच एक पान ना थंयसर. आनी बीच इतलो बरो आनी सामको गोंयचे भशेन माड आसा थंयसर. आनी आमी जर सगळीं जाण रावत जाल्यार आमचे हवाई जावपाक लेट जावचो ना. कित्याक मागीर आनीक सरान सांगला ते भशेन आनीक ट्युरिस्ट आमचे कडेन आकर्शीत जातले. ते करपाक हांव हो विचार सरान तुमचे कडेन उलो मारला की हांव म्हणुया, आमी म्हणचे न्हू. जेन्ना हांव आसतलो सारको
तेन्ना बाकीच्यांक आपूण सांगूंक शकतलो आनी बाकीचे तेन्ना आमकां जेन्ना आमी हांव म्हणून काम करूंक मुखार सरतले तेन्ना आमकां कोणें सांगपाची गरज पडची ना. तेन्ना गांव म्हजो, वाडो म्हजो, जे भशेन घर म्हजें म्हणटा ते भशेन वाडोय म्हजो म्हणुया, गांव म्हजो म्हणुया आनी राज्य आमचें म्हणुया. तेन्नाच ह्या गांवाचो कचरो त्या गांवांत, ह्या वाड्याचो कचरो त्या वाड्यात किंवा ह्या घरांतलो कचरो त्या घराचे कुशीक उडोवपाचें काम कोण करचो ना. आनी ते जेन्ना आमी करतले तेन्ना आज जो आदरणीय पंतप्रधान मोदीजीन उलो मारला तो उलो खरेपणी आमी सार्थ केलो अशें आमी समज जातलें. आनी दुसरी गजाल, ह्या इतल्याचेर जावचें ना तर आमचें आरोग्य, आमचें हेल्थ जें आसा ताचे कितलेशेच प्रॉब्लेम क्लियर जावपाक शकतले. सरान जशें सांगलां तांच्या चिखले हांव आसलो इनॉग्रेशनाक, थंयसर जर तो प्लांट वचोन पळयत, तुमच्या गांवच्या सरपंचाक किंवा पंचाक तुमी सांगा थंयसरलो प्लांट जर वचोन पळयत, एक दीस तांकां सांगा आमी तुमचे पंचायतीक विजीट करूंक येता म्हणून. आनी जर थंयसर पळयत न्हू, म्हाकाय दिसलें की खरेंच हें आमच्या गोंयांत जालां काय म्हणून. इतलो बरो वावर तेंच्यांनी केला. आज तांकां आदरणीय मंत्र्यांचो एक आधार आसा, सांगात आसा, पण आदरणीय मंत्र्यान सांगला की गोंयच्या खातीर आपलो वावर आसा, केवळ आपल्या मतदारसंघा खातीर किंवा पंचायती खातीर ना. तेन्ना दरेक गोंयकाराक तुमचो जो पंच आसा, सरपंच आसा, तांकां मेळात, तांकां सांगात सर तुमी एक विजीट करुया, आमी या, जाता जाल्यार तुमी चलात बरोबर आनी खरेपणी ते पळयात थंय एक्झॅक्टली कितें घडटा तें. आनी पळोवन प्रत्येक जाण अजाप जातालो, जसो हांव जाला की हें घडपाक शकता काय म्हणून. घडपाक कितेंय शकता, पण आपली मनाची तयारी आसपाक जाय. तेन्ना तुमचो चड वेळ घेना. म्हाका दिसता आमी आनीक एक फावट वो जे काम आसा व्हिडिओ केंद्र सरकाराचो आसा आनी गोंय सरकार, गोंय पंचायत संचालनालय आनी नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचो आसा, तो व्हिडिओ आमी आनीक एकदां पळोवपाची खरेपणी गरज आसा.